أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل الصفوان عليه التراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم آله وصحابه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كنا ميوهندو غندزاري ورنكا النبي هجرة جير زنبر فود زنغو تاچي دا ويتاچي چندفو irgo bi aya banda kan irkoine sanni hanno abis sargai da wawi sanni hanno abis noyan da wawi sanni hanno abis sargai da noyan fo mai bon wane sanni hanno abis sargai da noyan kan borga yega ci irkoine ya ayyuhallazina amanu hey waram boray kayanci mandi da irkoi waranci mandin da irkoi diya waranci mandin da alqur'ano la tubtilu waram masasara sadaqatikum waran sarge karangate wasi sufure sara wasu sufura sara bil manni da no ga fafarayan no go fomayan no ga ciyan no ga cabayan usi sara wala aza da dorandi kangata no go wawyan wala bin no ga deniyan irne kadai baba kan gogo no ngizo se wala bine alfaga kan gogo no nga talibosi ngay kay igonda fondo imedeni di bora gogo wata danga di izo gogo wata cabayan sabbay se de lalabandiyan sabbay se aseno igane talibi zai itabi tabo ki goga te han foyanga dano gati goje hanna zam fundo asaba haikan ga kanu watu kul wadin sai no bakan igene hadisa sin de gabi gumo alwato kancine annabi gogun ga sahaba foyan ha ine ndurnyara hankan ga kani se abu zarri wone jante da harai da buyan inen ga hinnino annab barga ha hankan sen durnyarango ne jante da harai da buyan ane annabi se harai wo fundina go goje ge chaba kan fundo man ta haykulu
ana se janta mo ala har koyen naga borfongan dinda zam jante nga ta ala har koyen ala musintina ane buyan mo ngono ganan bormo ko bandir koy dinga bayir koy ne sabanum ko bayir koy asini gete bormo teri koy ba ko beri nim humbur buya dam buyan no go bodde ri koy gamara wadin sabba seno nga bayi hinzadi to adamai zai bakan sai isa ba buyan mo no gana imu ko bai sai na di irkoi to zankai gojiya ngai talibi zai gojiya ngai ka han foyan iga barkar wala han kan ga him barkar yan wal bormadi iga alhali darbayan kan sakanu borse sanga soje zaino barkan nangi zidan soje tare din koy dia kun ngi diranda aseno igene handu hinza sintina isba baba bai maka gadiye ifo se fundi gojiyan se bu fundi bere ka fundora kanga nan fundo mate fundi kanga kadime wayne tali kul siara in faydi talibi zai imungai barkare naite gamodin no da bayan hunkuna di gogal limam ce cinya mai dole kaddi ce ki talibi zai dirra borakan dai madrasa dai na te madrasa banda a caw madrasa kala te limam alfaga beri alimam tara naga di chalai iga salanga bo zambon kuru ngono gagabu am kubai amma ba hun kuna nyamai kwaro radi go ga ceci jingarai sai limam hanno dole ka dai talibi zaidin kan caw alfaga babai banda ifo se lalba sabbai sai zama diga limam tare ceci man ta cauyan kuku koyo ni gi ceci man to kan ga wani cauyan gumo ni gi ceci igi ceci bora kan gonda bere amma ba ka ga lalaba da bon kuru yo mo ba ga bisba bera irkoy ane barakan gano gici wala gano go fafara wala gano go fo ma de dando kallazi sanga borde dandino yunfik malahu kanningar zakano boraise riyanna si borai mudugadi nga danga dai batairano rusai kai gate wala bine kambuzai kai gate ki gidan kayye gaga koi ki tele wala bin kambuzai kai gate ga koi ki radio hal irkoi sai nonu gogo no sine ne misadan tele adai ko seno gogo no ne journaliste sai dika ni mana no imiki labi zai sai ne na no irko hin sabbai sai ne go humbur no fundo musu ko ga te foma mana am su ko ga iblis mu furara am te foma hari jingarai no kina asutura zakka no asutura me farmayno no asutura darbayno no asutura borfono no ngoyandi asutura borfono no hijandi asutura borfose non de chabay feji asutura saku yanno no asutura moto yanno no asutura amma dir ko te borawo ko tare fona go ga ceki aga ba imenengo no ngo wosiga la har sufure ceki minna habum bo awon anniya gane man ta lar senon go no fa ngo dunya bonnon ga bay mi koy voter ka se ya ne gay mun go no dan tele to tele ko eno akanga dan tele amma barka ala hara aljanna no go ga ceci ni moru tele da yan radio da yan wala yuminu billahi ala haliga kan bora gogo no go foma boradin man te borno kan ci mandindir koy aman ci mandindir koy wal yawmil akhir ndahan kokara boradin de dando irga ba irma ciyaran se mana ir koy ne ngaga bangam ciyaran se barkanga nogo foma de dando ngodo matakan boray ga ka sufurai ta daka asudu ane sangadai famisilu famasalu boradin de dando kama sali safwani danga gangani fantan no gangani kogaidin kan kauye ga hayni karibo man te gangani bana kan da hari kan kalma ga furara fa gangani koga kan zanin kalma dangarani ga ma kas
ba kan harote millimeter waygu wala waydu ngo nan kulna man ko ya sai to gangano din dim ka sahari gayi kura alai turabun tasika ga mun gangano bon fa sabuhu wabilun haibam bataka ga kan abon kan nima mila hal no de no tay go bisinon go kulu wato kancin har sanda kadin kur harodi ga ba kul harono bisan da tasikaina sintinanu woni gogo ngil newo dunduma ga te tasino wiza gangan lala go ganda haroka da hawo abisan da tasikaina kan gono atai kaibo amma taso dira fatarakahu saladan ayega faida go saladan gangani koga amma atai kaina to so ka tai kene dini dunduma agate wala siti din na hamu duma site din ko ga tiduma site wo kulkan dimi zai ki ga mile ga baba tam ga ba fo wo kulkan no dum no din no site hayni abin sannisi hayni ya ba wo kan ga gangani bana aste ara mo so ki sanda afaida saladan gangani la yaqdiruna boraisihini ala shay'in haykulu mimma kasabu kan iga goyi gadu albarka isihini ga haykul dangara ya cindayno wallahu la yadil qawmal kafirina irkoy sikanda boray kayan chafar irkoy sikanda cimi ngano bisa haykulu bormanu fundo wakalande irkoy ga abisa haykulu borma yadda haykul kan no goga temate irkoy se dinna hay fo dangara wallahi irkoy goga di annabi gede de fote hanfo annabi ne bani israila ira annabi nyamma fo wangu agogo wongo kala la saroto amani hin kwara ga ceri adi wayna ga baga kan de kino furu wongo siti ananga kan bai sambu bene ane he wayna no wari koy no nin taka anane yamar ay mo ir koy no nay yamar yadi ni gay gogo ngware ir koy ni ga nem wayna wo ga e sey mu kwaro wonga ina annabi nyamma dini ngano gata yusau bunnun wayna kaya se tak awonga kalan kwarangwa atokan kwarangwa gaban to ine wakanga kaifan de zawato ka ko wongodo borhan nay kayam biniya si ibinaira kan fomai si ibinaira kan sikka si ibinaira ko nuna jare nguseno azam hannadi zam sintinaga amanne kala he adamai zai bor kul kan gabai ngane hijay no rubana nga suji iga baga tirhawunga se wali tirhawunga man kubay argus baliji kan tu hijay kan ninga hijay e kubay tirhawte aman kubay wallahi musinga gana zamongo city wago wongu ago fongu ngawande ago wongu agninga baga bungu man ba kubay amsinga gana mo goro bor bobo argus baliji kul kayen hijay no ruban kuliye ayegane hey bor kul kan bay nga gonda almal kan nga day ka almalo gondo gunde yo gundu koy wala haw gundu koy kul musinga gana zama go fon gunga almalo din hayyawo ayagne bor kul kan no windi fonda sika kan go gungu windi kina aman fu o dabu asintin windo kine ngo kul musinga gana wata din jamaa kul kan ye hino bore kan ko banda bore kay yanga bari koy kono cindi kan sikka sibi naira kana ko arawo go ban borhan nay wora da ko ini asi inay ni bin ko may kul ka wala I han nay wora da no idu borhin so fo wala borhin ko fo kandu wira kusubam bato fo kango to yeji boncine go koy go tugu ko lambandi wato de no modir ko te idu wongo arzaka ku danjino go sumbu bene kagama za a wira za an zarfu dan joga man nan de kalama bar mai gete labu gete fo imdi gana bor kul sil ba ha mu gure zikin sambara dan jino gama ya gon kalin haya kul margo dan jonen sumbu gama annabi ne wallahi
borfo ngwa jama norora jama noru no wene borfo ngwara wadi sai ne galla annabi ne borkul kan galla boraga kan da kayan do hani alfaga di ga sandan da ara kali to cabai gora diga di mana faidin kan ko kabda nga nyifika wadda bina di akul galla no na ngi mi fay jama se gina somo alwato de ni annabi ne to so kabile di may kul kan gono di may im kaga sapanga se di may ra albor fofo wakanga na hayam wasuna isappa kalidu di mu fokan abora kan bana ga annabi nyamma kan baga annabo kan se gina yusau kambane nga sufuna ga ne to aran di may rano zayogo so kay di may kul me wani di mo ne o hinne kan kambana gu adi may bore kul mu kaga sapanga se kaga de gafu ba kan fo mun kan ba sambu bar kan fo mun kan ba sambu kalidu bor hinza wal bor hin kan kambay nagu bo annabi nyamma kan baga moji sabbai se wati ne ga ne aran nona jina sambu ikoy kanda sin da tarime ikoy kanda hawbon kine wura ine wane na wo bara bo koy lambandi gite arzaka gidi ga bare ina idi ya cinno ndur nyaga bori bo ikanda ini yeti danjo zumbu so denda danjo no ma to annabi goga hadi kissa o fille bore se no kan ir koy di iri yal hafa yango ir koy di iri wana gaze yango ase ir koy no wangu ganima halalanda annabi se da annabi al umma amma bore mi zai bore mi su jama jinay ngwa dini jama jinay no nse musangwa ine hal borgo ngwa jama jinay no don sahaba din ka annabi don to na mo koy ta zakka ko arabore bum bono na se zakka ne ya kap koy gada annabi kambara wani kan tabi ga kadin no wonno dan nazibara ahum burka ka an caba annabi se annabi ne ifono ka man goron gai kwara imanoda akoy yongo albarka no ngi noda he kul kan fur koy yongo albarka ara daka ama chabe wose ba ko marsanno hadda dai ni goni me gida banda manti dai ni me gida buti gono nan nate darza manti dai ni me gida buti go gorano na ina nai niga manti dai ni me gida dun kano na yiga bayno susuru bore gin no jina din hay kan bordu yanna anga tinu kaga chabasi hadda dai ajina albarka rano no duwa danan don ton mukaga chabe dindu albarka fo mukaga chabe de borgo bani mute zanka hanno albarkante kan sugunu mo zankai ga bakunuga irkoy ane wa masalul lazina buraidin de dando yunfikuna kayangano ga arzakai sarga amwalahum gay almalai ibtiga igche mardatillahi irkoy yadda wa tasbitan igche motabbatan diyam min anfusihim gatunun gay fundai ga igaba gay fundai matabbat igaba gay fundai ma نعم إلما نوعد الجواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضيفين فإن لم يصبها وابل فطال والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم إركوين والله لا يهدي القوم الكافرين إنغا إركوين إنغا سكند بركان شفر sanga mayno irkoyne chafarane sanga barkan gogono
gawo wala ga no go foma wala ga no gabara sanniyamu inde dan diyan te boraga sanga borno kan dum ganganira dum ko asinde ba Qur'ana gasalan ya sai bobu bon zama adam mai zawo da bayan ya sai no ga nan an bai kai gongaga namdini ya sai te kunna gadi aga fongun gai kwara borfo kan adu talo dindimi wala am borfo bai kan haya dindimo gaga to dini ya sa te kunna gadi ya sa gudu nga wana nongo adam mai zade na ma goida borde na wasu fai nga daino ganda halikira hanaka hana annabi yusufu ago kasora ka ina ga wani hindir feriya kul borfo koy ganga dabar zare danga dai alakka lora fahama kan adu nga ga tinga musanni kulla ga sal nga sai ga di hala ga feri kula ne nga wo nga hindir no ga di nga go ga gere gaso dini ngwari gara ngwaro din kul churai go ga kaga zumbu gaso bon kuli go kaga ngwaro kango gaso rangwa alhali ga go nga bongora churkan simana adamaize churaize simana adamaize churaize mi yega ka ko ine gagar borbon ora gonda gasu da amuzumbu gangwa bor sakab dangadi churaize go humburu dabar zara dai na te ga salan kan ganan ga sannodin amana mu doru annabi so mo na se a igindi no dinin di ko gin hawga sarku turi nya foga kannum bu no churaim ka so be gin zokom gumwa ade hey nga tari no fa ngon kollo kulla dai no gaji annabi sune ri koy ban gata ne moyo no no salan ay mo fasar ne se ri koy kay se hawandi so kay hindoro gati mo bo ine wa ta lo to nan kay himga di ko wi no ngo so den da ri koy jinda bonko no binara ka atalo beri wal bore kan ga goida zuza idini tal atalo beri ine boradi man himga fayda himga wi no ngay go ngwandi ya mu ko no yimu ko ga sarku go wi iko ga sarku ino wi ne dia sanni ya maro kan daga weni annabi isa ina go mo jinsin tinaira wato kanci ne zankai nan dai ga fakare a waddai to kulu zankai sai na ga ci ne ga ci gine aran kwaro dunduno igo ga hina wo kanci ndi suba kai gete alkamuno aran mo kwaro rogani go ga hina wakacin da suba mono kan goga gishi am ci zanka sai han ngwaro ki goga te hunkuna am ci zanka sai wakan goga giska igite suba san kam ne baba ine ya tin no nya goga hina nyamo ko ku so fer kalimi di ya dinno zanka ken kanna ngwari bai ki goga hina he mai no ci yaren sai isa no ci ngai sai baba humburu so da go ka isa go ka kwara kuli gizan kai tuga sai har fo bini ma go ka in zan kai kudan fu bambata su fora kan ga himman gaza in zan kai tugase ane mane wadda kan go kwaro ra na zan kai kursino ikul ko sa jora kursino ikudira ane da info ko songono go ma magaza berora ina fo ne no kan ga hasaro ngai mo ni dan nodi ane to irko mi telefone ya e ka go veri kala go ga di jon zan kai kul telefone ya pat zan kai kul telefone ya ne ya humburto ha ne sanni abu subori ko ne ba da tari mu bai taro din han fo iga dan ne sai no su ayara no da ne sigara tari wo sindu fori tari wa hadde man ta kunni wanda no tari kunni se wal kunni tari wanda se kanga na hijam bori wal bine bor tari ko bor hin kasa sabandi wal won gura tari hin zawo hinnano alfaga in dogana ino gane isuzunu ba hamtum borse ikoy ane hal songo boradin de dando kan gomnote ano amanci wa masalul lazina yunfikuna amwalahum ibtiga mardatillahi boray kayanna razaka nafandi ino isarga ina sandi hindabu ina fandingay almalaira iga ce cimo irko yadda
wa tathbitan min anfusihim dan kan gangai fundai tabbatan da ki mobon bina gane ci agane nga ci lakkal fo kan gona shaytan gane ci agane nga ci gomno ke saki kadai sarayla to afundo tabbat an gomno te adangai irkoyne kama sari jannati sanga farino bi rabwati kango fandura rabwati ngagata tasi hanno kan gatela agate dungiri agate gisma agate kolagati hamagate hainigate dimisai kulkirga dona hay kulki dumno gate ara nongo boro se de tasi hanna se kango batamara raboti noa kango fandu hannaga memantu fandu kankoy halbene danga bat kan ngi de zero ra fandaydin wadin site ngwari wo kan sabadai de labo amma tasi konuno wadi sayni gine raboti kulu asabaha wabilun haribam batakaga kan fatat ukulaha akan dengan wari zai haikul kang idumute di fayini labu hinka ya cinno gomni no yangati to failam yusibha wabilun bahari beri mana dua kanto millimeter waidu wala wahaku fatalun mimsi dua danga millimeter wayan wali wacindugu mimsi noya aga wasa tasira dumirizo ba mimsino kan aga nafa da harberi ka aga nafa da mimsi kan aga nafa ya ci daino goy hannamu du bornati ni di qur'ano aga salam boray se da bayan kawi biri mai bo zam gallu biri mai manta biri mai yanno kan yan gade dandi gallu kurangai gallu karoy gallu cinrai gallu mama cey kulkan gono ide den diyan go doru zaman to bora kul no gogo bafunay gallu bafunay amma so ba ni zer labora bore kan go ngwa heni no ba de ngwa kay kulu heni banda bore kan go ngwa ko laga tino ba di kulu amma nyamay maka yan kuskus yan he fo pizza yan hamburger yan shawarman yan wene yan kulu gallu ngwari yan no kawi ngwaro abonno igisalan zaman gono ti jamaa bayan o ka igdona de borga ba mbay ala har ko yango gomno barkan dirza wato kan cine borgo fole z kotenega gozurga kanyamay dayna mu kanyamay din kanyamay de ko mi ce to fonda feri vewi tayti eta zayti windayti haya kulti to kawi kan bonne feji ne rago zurudini wala kawi kan hal ne dirdin ka dai mollo bonno ne dirdin ne bukay zo kan ne digi nandin hino mantin ka gallu geceki dai din koy fu no mene ay buka non go dai ne ya wali mene ay buka dai ne ya ne ma chabbore se ka dai farka e go furara ka dai gor ngay go furara ne mana hanse so eri ko mete hanfo imene gallu ka ga sandi imene to kwara o igasa ibumbo no bokulum fatara boray mi yekawiye to so din yekawiye nufu izo din ne mana hanse ne di igina haru igina ne man ho hal hum kurkin ga ne man ho ne man gisu fuse ne man kin fuse ya ne ga ne di hum kurkin no kana gaya to ya tin dai no ala har mo goda amma dir ko te zabur ka nyamai ngono no sintin go du nyamai windi ne hem ka ko gay fu kawi bukade na ma bargate bambu hino ndu nyamai windi hinka ne hay ne ko gate garu hino ndu nyamai windi hinza ne ko gate endir nun du shar hannata ran sambu gaddinye iga tusunu turai duma han ka han ko fu nugu zumbara iga haya kul hanse kal zabana wo pano solaire kan danga pano solaire aga bori diga bay mi nyambore gare nyamay di gon nan kan gorme zan kani gine hay filani cina fu no akano fu to ya cinno ala har ko yogo ni siga sarga dundu zangu nisu dalgo wa sarga dundu zambar nisu zango sarga dundu million nisu mil zambar go wa sarga ni go dai ga ngwadai ni gunda hinne din ko ala har ni garno din
ba goy tere barka goy no iga ban me da hando irkoy yani fa illam yusibha wabilun fatalun tallun ngagate mimsi ba hari beri man duwa de mimsi duwa aga koyo nafa wallahu irkoy bima ta'maluna wo kan waran goga goy basirun goga diya gumo borfo ane jumma kan ijingar kan mantanda jingara kan iferi jumma se hal jummate wal jumma amante nan kulka arsila mayna jumma jingar akaga gar nan kan limamo da borwaycin da hinka go fura kan fuwo din ibada nan guno danga jingare kaynai kayango kurera bora hayango bumbo da noya to jingara dini hadda dai idu borwaycin da hinka da limamo idugo furu jingarara ikutuba ijingar in bonsam bene kali di fuo goda bante idi jingara bena goda bante ijingarara jumma imam malik mazhaba bon iwan jummati amma hanin man to borwai cindi hinka danga borwai cindu fono de limamo ijumma mante imam malik mazhabara ba dai kan da bani te walla kalkanai te jingara adin ga yega te jingar guwa se koyni amma hino ikoy jum jingare berora wala hankan ga hema yadin ga ngai jumma jingar irga bar salama yo bay kan jumma o alasar alula citino gasi jumma sindinga kambo lokaci kal alula jumma sindu lokaci kur kal alula jumma alula lokaci nga ta lokaci dogana aki dangara hinnen gati jumma rakata cha ngadano alula rakata cha abargate jumma raka hinkan da kutuba jingar kul kan gondo kutubu mo bazari no danga idi jingar yangai da jumma to kul iga bangandino ngaseno jummo du chawgu bangandi yan kutuba sabbasi jumma te raka hinka kutuba sabbasi amma barkan na jumma jingar alula kan go funaga ba barkan jumma su wajiba gano danga way barai da zankai da naru koyan haddai dugu jumma jingal to kul alula kan gufuniga jumma o alulu lokaco dai gati jumma borai ga mai gane da borai mandu jumma danga nan ka ina borai dole gane misu jumma jingar wala hin kaga iganji mu jumma jingar fitin ay kayan gogate labai wora da mo dore kayan go labai wora maga irga ma bor yanga ne de bor na jumma hinzi nan bor addina matuno hali ga bor ha ga ne matuno ngai addina bor addina tali kursi aga bor kan da jumma hinzi nan tali lamba ga ga ta bai kware jumma gono bani gono iman bor kul ganji limamo limam hannano limam fasikino limam kale dumbu ko no limam chacha no limam hanna daino kirga bai kansu ba arcin watarai wo kul kan daino limamu kul borgo goro nene ne su jumma jingar borai banda ne man jingar jumma din niyana afono ya ihinka ka aniyana ihinza ka aniyana to afo ihinkano imma ni no nar salam tare jindaw wal moha ni no sarga fatar salam tarera amma hadisa manne kal boranar salam tare jindaw nga bandare sangane nga sabarano bora sinar salam tare ga jindaw ya daga borano fatta to bora fatar salam tare radini nga te bay kwaray bon limam gono limam kulkan dimno bani gono lakkal kanay gono iman bor kul ganji jumma jingareng wata din no do bor du jumma hinza kan mante bay bon kware zakam manti yaw to jumma farilla na yango din sabbay si de jumma albarka na yango sabbay si bora fatta arsalam tare rasanga dai bora arsalam tare jindaw no kal bora me ga tubi ga sola ga yekka ga furu addina ra koyni to wene ngono boray ga ma kuli ga mila hala wadin di mo barka ikan jam jingar mo hala wadin gadi barka idole wo zunubu siyaga barka ikan ji ina ga nongo dabu zunubu kulsi boraga
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alborberi ta ca kan da buyan go ka borga kaddi bunu yuto na ga kula annabi nyamma yan nasi babo annabi nyammano kunyo annabi nyammano armo annabi nyammano izaro annabi nyammano igna sai layya to layyawo annabi yakuba izno annabi yakuba annabi nyammano a armo ga ta annabi yusufu annabi nyammano a kunyo ga ta annabi ayuba annabi nyammano a izaro ga ta zulkifil annabi nyammano to way barawo isa ha halab hinsu kangati ayubu wande darza wo kul kan di bore e way baray du kul surante yanno sur no ganan way baro amtema amma al boray wo din ma al borte darzu gumo to kul wangu da arzaka noya danga usman ibn affan sahabaira da abdurrahman ibn auf sahabaira da sa'ad ibn mu'az kan sa'ad ibn mu'az wo jiri waran zana sai ka tubi jiri iddu hinna ta islam tarayra amma abu yango hana arso zingi Allah akbar iddu hinna ta islam tarayra amma abu yango hana arso zingi hanaka annabi kiyase ka annabi go ko buwodo ine karbore kan go annabi bande dottije hayadin kan igida kan gay bon heyo basanaydi kal basanaydi ni igogo furfur nan kulu dira wose barkanta mu pati barkanta mu ce funsin de me zamdanga dai president da go gadira ne wa minister sta mun gayyana to ya din no da annabi go gadira sahabai mu sta mun gayyana to annabi chaha yan wose annabi gabu gadira to kul diri wose kan borai go ga gana kali ta mu challe so bai go funga kan ka gogo wasu ina annabi sai bani kan go wasu hote anan gogo wasu koino malaika ino singai giniga nyumai danga matkan malaika ino ngai giniga koy ga hanzalatu nyumai Allah ura aka ga kar igoga nyuma ne da taran goga nyuma ne ngai goga nyuma ya ane to madal langai ni malaika gi malaika zambar waye ngono goga ka awar buyo ngodo igoka ngamo ngo wasu imsinga gi izumbu mo malaika zumbu to aka gar nyongo goga he agunu nyongo goga ha ne maino wene ne sadu nyano ane nya kulka he ga tari ngizo buyo se kala nyango Allah chimbon na goga Allahu akbar abini alwato kancine annabi ne da gusora annabi ne malaikai izumbu alarso zingina buwe ngosi kadai kai ne labo ne kankam alfaga ne labo kankam ngode ne bay labo irbora kul labo iziyanno to nyamo ne bay da ga faiz kadai da kankam gandara kefo ngam dugo bay kan nyano ane wodi sai no ngene kankam amma sahaba dai abagacar woga beri amma alfagai ne handu iddu hinni jiri iddu hinni na tar islam tarera yari ne ga man ta borbu ka ga jiri bobo te ga diga kware jiri waydu an fo ne ga di jiri zangiz go ga dingo go bodin na ha komini kan is bumbono ne sabai komino kan is bumbono ne sabai komini zanguin kan da waygu cin di dora ne sabai komini kan izino son ko fa nim bay kwara kan borno il faut se kamantema amma ne gidi zan kayan gono ka jiri waran zai ziyan zan togi hani gine filana zono karke filana nongo filana kwar filana bor kul ke ci dim tare mu furunin da gamara a kokaro da tangamo ka tesi to arbore wo ki gay ba gi bay da nga tu moyen dia noyan nafandia sargay zakka in sabaki lay da noyan imano ko yesi ikoy ane borawai dinde dando kan arzakano ikoy fondara kama sali habbatin sanga gurno ambatat kan zai saba sanabila jeni iye wala kwari iye fi kulla sumbula kwari fokulu gonda wali mine jeni fokulu gonda mi'atu habbatin gurzangu kwari iye wali mene jeni iye kwari fo kulu gondenga wana jeno zamnega bay hayni kadda ne me wi he fo gon kan say gene kantankalo bandano isogo to kantankalo ndo no igadi gu wi to dina wi du jeni iye ara afo kulu gondo gurzangu akaga garmo guray fallan ngono haya wo kulu hay
kwaya te jeni fi kulli sumbula jeni fokulu gonda miyato habbatin gurzangu wallahu irkoy yudaifu nganoga labu sufurai bobo liman yashau barkan abase liman yashau barka bara ase zan barka man bara ase miliyon waino na ka batudo igoga gane na masai na sudu badala am hinna nagati barkan na miliyon ferigi sai batura igoga gano tele goga filme cameraman goga filme na sinde badala barakan borfono kwai be india tele ne ayno no kwayo den tase na sinde badala barakan borfono fule ne filano fula de ayno kanda se na sinde badala barakan borfono moto ne mota de ayno nda filano se na sinde badala hauna ga te go fa yan diga boraka sai koy barang te borakan dangay kano kula dangay borhin zihinna no ga halasi no ga salan yarra baba kan ni zono hay matibi da nay naran no yaki to wadi baba sufura go na sifati da alfaga kan kaga talibu kaga gurfu ga hane man tai har sai kefu talibu mu don ke falla har yan gamu wani amma ce hinki hinzu da talibu don hayan bobo asti alfaga hannu ce ki zasinti na heki kyawun sai ni majere musa alfaga ta bandi alfaga ne man tai ni no yaki man tai ce ni sai yaki ne ina alfaga mu sufura sifati ya den no barkan gon dinga tamayan ka atamai ka wara kon ngai ka ga ha haifo ane ise man tai taran sai yaki borin zahin no go farta kan no go fafare wal kan no go foma da man to borin zawo bor kan tindi da dai bon zambar waran ko wal million fo wal million hinka ka ta wiza ga sai do no ko sai to no banan do dai no ndu ya ko kan bore go tedi an fo mo da bayan irko ga bor jarraba dan ga barkan ga foru da hari han fo en jawno ga jarraba barkan ga foru ndu noru han fo noru no ga jarraba barkan ga foru ndu ngwari sai han fo harai no ga jarraba barkan ga foru ndu darbai han fo banji no ga jarraba alhalo ga dai wo kan di mon ne saba ndurnye se nga dai no naga di igdan naga han fo barkan ga humbur pikir sar pikir dir ko ga ba hala ga bu seram gugu no igara sanai mun bono ko kanara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labuno kan irman gayi gumo gukungu shariga irman kungu shariga ngagati kiti bo bai kayan go shari'ara kayan gabor kanda kayan gabor darandi irman targi kulubai gumo wato da ni jiri wai gume ga ya banda borjin garguwa ya dai mukubai amma jahiliya wate jahiliya ra goy bo bai karanga ma gate zaza jahiliya ra ikulu gubai ga gorin labora ir labora goran da dai nongo yankan kware yankan dai ir zabanai wora bore kan gufunu dai danga dai hun kundin no dottiji yan hakan gonya mai ikwar kauye ra kuli ginin gai bumbo gogo yora gai gabai hadda dai we borbu kan gonda isintinai danga dai mine wai higi a isintina no ya kabu hayyan gana agoga haizan ai abu to wadini jahiliya rayi ne buke kuli ja santano ya wiza alquran wara mo buke kuli hannano ya Allah baradin aljanna zano wa baradin shahidino iga nyuma hinneno amma hay kul kan bu annabi wato wangaido isa ya sufure shahidino kan go koy aljanna direct amma jahiliya rayuwa do buke kuli ja santano kala to nan kan kwaren go kauye wora ka igene in su konda ga fiji buko hannaido ikonda buko nongo fo ingai wani ni ko gi figi igine isare do se sare lalaido sare lalaido ya daga bol lalai sare no ame wala to dir ko ba figi ngo den dimo jiru wo gi zukul no squado jiru wo di zukul no squado bani je seni gano jiru wara kacin du guize ko ran zai zai din figi dai boy mo ngai tamaika zurai gichal gilam ine borakan kokoro ine buka din dimo subu we baradin dimo subu ganjina ga barga te ga kati porfobo so bora kan kokoro igina bonno ganjo ga kati zurai
borkul ngande go bilezono kafu da bin gusiya fu barakan ko korkali makku watuni mine hey ngano filan no amen go zura man chache manaka ga jokoy duwa am kuwa bo imne amar bu aye ka ko ini to wadi ni fiji mo kala ka se di mawe barade di mo bu borkul ko cece go zuru ga day go buta sambu fu sa jorano hadday bor mai mana fiji kun ne skafu wiza aljannazi wiza borhanno wiza barkan asabbai se di ni fiji bu ka era bu boda aga hinigate alform kanga nan bu ka won sare kulmudu annura hunkuna hayo kulu alfagay ka ina boray wazu ina boray yamar ina ise wene borhannano chache dila boray sibaba halgo yamayanno limam ganga chache tam ko jingarandi to tayo kalanda limam ga danga ko jingarandi har hunkun kawye rawo boray sutura ya kadda suru wo kan dai zarawo gace moy dabu kawyi won sudwa hambar kadda ni mai mine talibo wal limam ko arbora ngam bodin kaga gar kaga hangaze ho gar tare bongu mosu goraga to yani ni gande di jahiliya o har hunkuna labu yanko ne ka amana bani ra pat kadai musu adama zo ne sihiniga boy gaba daya gane ni da addina ra gaba daya musu dai ga ci si arandi we bare aran suturai ne ya arandi alboram mo ya cin nara himgati arandi zakka kaka ya cin nara himgati arandi bore kangono arzakante umoru ga ifoni gene ga nira no rusayyan umoru no ga ciyan umoru no ga fomayan umoru mora no yan nda seno jini borhan nai iga ba no yan mate cini ga bisu ba zari zam cini moy zai ga duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.